Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli amma ba'd. Yang saya muliakan, tuan-puan, hadirin semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita sambung lagi pengajian kita mengaji Al-Qur'an dan tajwid beserta hadis Rasulullah. Oke, Al-Qur'an dan tajwid kita dah mengaji dah habis. Kita sambung pengajian kita yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis di sini menerangkan tentang kelebihan ilmu dan berzikir pada Allah dan kelebihan Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba kitaban qabla an yakhluqas samawati wal arda bi alfai amin anzala minhu ayataini khotama bihima suratal baqarah wala yuqrani fi darin salasa layalin wa yaqrabuha syaitanun rawahu at-Tirmidzi wa qala hadza hadis hasan. Hadis ini hasan gharib. Oke, jadi hadis ini menerangkan makna hadis ini adalah Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala telah menulis satu kitab 2000 tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Daripada kitab itu, 2 ayat telah diturunkan yang telah diletakkan di akhir surah Al-Baqarah. Jika ayat-ayat ini dibacakan dalam mana-mana rumah selama 3 malam berturut-turut, maka syaitan tidak akan dapat menghampiri rumah itu pun. Itu riwayat Imam At-Tirmidzi. Jadi ini kelebihan Al-Quran. Jadi Allah ini telah menulis satu kitab, maksudnya Al-Quran ini 2000 tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah menciptakan dulu kitab Al-Quran ini, menulis kitab Al-Quran ini 2000 tahun sebelum langit dan bumi Allah ciptakan. Jadi daripada kitab itu, daripada Al-Quran kitab tersebut, ada 2 ayat telah diturunkan yang telah diletakkan di akhir surah Al-Baqarah. Maknanya kita baca 2 ayat dalam surah Al-Baqarah, 2 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah. Jika ayat ini dibacakan dalam mana-mana rumah, dibacakan di dalam rumah 3 malam berturut-turut, maka setan pun tidak akan dapat menghampiri rumah itu. Sebab setan itu takut dengan 2 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah. Maka bacakan sebanyak 3 malam berturut-turut 2 ayat tersebut, setan tak akan berani menghampiri rumah tersebut. Itu riwayat Imam At-Tirmidzi. Paham? Nanti boleh kita buka dalam surah Al-Baqarah tersebut, ayat yang terakhir, 2 ayat terakhir itu apa? Kita boleh tengok kat situ. Lepas itu kita bacakan 3 hari berturut-turut, maka setan pun takkan mendekati rumah kita. Kalau kita tak mampu baca macam mana? Bolehlah kita bukakan MP3, suara handphone gua apa, surah Al-Baqarah yang ayat terakhir 2 tuh. Atau kalau anak pandai suruh baca selama 3 hari berturut-turut, maka insyaallah setan tak akan berani menghampiri rumah kita. Paham? Oke, apa soalan? Ada tak? Ada soalan? Malam ni tak ada. Tak ada apa-apa soalan? Oke ya. Jadi nanti tengoklah surah Al-Baqarah yang terakhir itu apa? 2 ayat terakhir tersebut dibaca. Kalau tak pandai baca pun anak boleh baca 3 malam berturut-turut. Atau suara MP3 pun boleh, suara dekat handphone boleh, dekat radio boleh, apa-apalah. Ada suara
surah Al-Baqarah 2 ayat terakhir. Kita baca selama 3 hari berturut-turut. Setan takkan berani menghampiri rumah kita. Paham? Ya. Oke, cukup, tak ada apa-apa soalan? Tak ada. Oke, wallahu a'lam bishawab. Jadi 2 ayat dalam surah Al-Baqarah 2 ayat terakhir, yaitu bunyinya amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini lalu kalau orang yang rajin ikut jamaah tahlil, baca tahlil, dia hafal terus. Ini surah ini sudah biasa orang baca, jadi senang dihafalkan. Paham? 2 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah kita baca 3 malam berturut-turut. Ada tak terpulang lah, kita yang baca atau anak atau suara MP3 tadi, maka insya Allah setan tak berani mendekati rumah kita. Paham? Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.